الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفينا قرة إنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من الصحابة الصالحين، ثم إلى أرواح سيدتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء خديجة الكبرى وشطر الله سائر رسول الله الإمام الحسن الإمام الحسين سيدنا علي بن العابدين سيدنا محمد بن عبد الحميد كل الصلاة والسلام على إخوانه، ثم إلى رسولنا المهاجر إلى الله محمد عليه الصلاة والسلام محمد بن علي وعلي، ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السباك بن محمد بن علي سيدنا عبد المختار عفان عبد الله بن سليم عبد الرحمن الطاشي الباز عبد الله حمد عبد الرحمن بن الحمشي سيدة السيسة بطريقة السيدة العليا سيدة سادة الحمد شوشن شيخنا شمات السلام من خلق سيدة الله عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن بابا الشريف وفاطمة عبد القادر بالفري وأمها حبيب محمد عبد القادر بالفري وأمها وبابا عفيفة بن إسماعيل وبابا أشرف خان وبابا الخامس، ثم إلى روح جميع آبائهم ثم إلى أرمياتهم ثم تناسل بينهم من الرسل والأولياء، ثم إلى رسول الله على الأولياء مولانا الشريف الأعتقاء مولانا رحمة الله أنفال مولانا ملك إبراهيم مولانا كريم مولانا درجات مولانا درجة مولانا جماعة الكبرى مولانا إبراهيم اسمه الله مولانا الشيخ صباك سيدة فاطمة من تميم من جميع تقدم السلام على الله وعلى سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله على الأولياء سيد الشعب القائد الجلالي سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم سيد أحمد البري، ثم إلى الرجم إلى أوتاب الأوتاد الأنجاب الأبدال من أموال الجنة ورجال الأهل والثراء، ثم على الكل برين وولد المشار صغير وكبر ذكر سمع والسلام في الولاية الخلفاء مع سلسلتهم أجمعين، ثم على الحبيب حسين بن أبي بكر إدريس بن الله سنعطى محمد الرحمن أحمد بن عبد الله بن طارق المعتز أبو بكر رحمه الصباح مصالح بن عبد المعتز الحبيب علي محمد الشيخ الحبيب محمد بن هاشم مع البحر ما لا جميع ذلك في الجبهة الشرقية والوسطى الغربية وأولياء الكون، ما لا جميع ذلك في الماليزيا في ابن حرشي مولانا إسماعيل الجيلاني، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى الحبيب محمد بن أحمد محضر أحمد بن محمد محضر محمد بن إدريس حبشي، ما جميع ذلك الشيخ بافقي بطبطي أبو جعفر بن شيخان كحمد بن سلطان كخالد بن كهن سيد يوسف طلام وأنا وطلهم وترتيب دائما، أما إلى روح شيخنا كسيد كرمي كيف بيدك اسم الرجل يندسكن القبائل سيد سمس مشهور إمام شافعي مالك حنفي ومالك محمد بن عبد السيد عبد العزيز الدباغ سائر علماء وأولياء رسول الجمال مشارعني شيء معروف القرآن، ثم إلى روح الحبيب حسن صالح البحر الحبيب عبد الله بن سلمان طاهر، ثم إلى روح رجال التصرف ورجال البرع سيد علي بن الهيدي شيخ قابل بن سعيد القدري حياه بن قيس الحراني سيد أديب المجيب وصول وقرم على سلسلة مجمع، ثم إلى الخزانة على البعض الشيخ سعيد بن سلام الشيخ سعيد الصبيني سيد عبد الرحمن الأخضر الشيخ عمر بن خران
سليمان فريمان سلسلة محمد الشمال إبصال المسلم حامد وسلم الحديث شيخ بوقر بن سالم سيدي أبي بن سالم ثم إلى رحمة الرسول الأنبياء والأولياء ثم نرى بين أبائكم وهاتنا أمهاتكم جميع لا إله إلا الله من مسلمين ومسلمات في جميع الجهات يتعلم وتعليم وتذكر وتذكر الإفادة الاستفادة الحصالة المسقطة سنة الرسول الدعاء لهم دلالة الدعاء مرضاته قرب أثوابه وصلاة توبة النسوء إذا سلم يشين قبض الرسول ثم على مولانا حسن بن بن مالك مكيب وسنت جمال مع مولانا الشعب من الشيخ جمال والصلاة في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إن رمضان وترهم ترتب الناس تذكروا تدري قبل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الأول من تاج المسلمين العلامة مصباح halaman 277 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاضل لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعديل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما عليه السلام محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. Masih berhubungan dengan kaum Yahudi. Qul katakanlah olehmu, wahai Nabi Muhammad, man kana aduwan, siapa-siapa yang memusuhi di Jibril, malaikat Jibril, siapa-siapa yang membenci, memusuhi malaikat Jibril, adu musuh. Makna musuh membenci, hati mereka benci kepada malaikat Jibril. Asbabnya macam-macam pendapat ahli tafsir, kita baca sebagian. Fa'innahu, maka sesungguhnya malaikat Jibril nazzalahu ala qalbika, menurunkan malaikat Jibril ala qalbika, ke hatimu biidznillah, seizin Allah Ta'ala. Hunya kembali ke Al-Quran. Nazzala, menurunkan siapa Jibril, huwa Al-Quran, ala qalbika, ke hatimu biidznillah, seizin Allah. Musaddiqan, halnya membenarkan, lima, kepada apa-apa, yakni Taurat ini ya, baina yadaihi, di hadapan Al-Quran, maksudnya sebelum Al-Quran. Yang dimuradkan di sini Tauratu Sayyidina Musa, itu yang kitab yang dipegang Yahudi. Wahudan, dan halnya
menunjukkan wa busyra dan penggembira lil mu'minin bagi orang-orang mukmin. (277) juz 1 Tajul Muslimin. Berilah keterangan olehmu, wahai Nabi Muhammad, siapa-siapa yang memusuhi malaikat Jibril, menjadikan malaikat Jibril musuh, kalau dia ingin mati, silakan mati. Karena malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran kepadamu sesuai dengan perintah Allah. Dan Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Dan menjadi petunjuk bagi orang mukmin supaya orang mukmin tidak tersesat, dan menjadi penggembira dengan memberitakan adanya surga bagi mukminin. Ayat ini mengandung dua pembahasan. Pertama, kaum Yahudi itu memusuhi malaikat Jibril. Bahkan ada yang keterlaluan di Tafsir Khazin juz 1 halaman 113 sampai ada yang mengatakan wa qila qalu inna Allah amarahu an yaj'ala an-nubuwata fina faj'alaha fi ghairina fattakhadnahu aduwa. Ini udah keterlaluan ini. Mereka mengatakan malaikat Jibril itu menentang perintah Tuhan. Diperintahkan Allah memberikan kenabian untuk Bani Israel, tapi disasarkan, diberikan kepada bangsa Arab, Nabi Muhammad. Karena itu kami menjadikannya musuh. Asbabun nuzulna ayat ini, kalau di Tajul Muslimin, ada seorang alim Yahudi yang bernama Abdullah bin Surya. Orang itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain bertanya kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Pertanyaannya, siapa malaikat yang membawa wahyu? Dan Nabi SAW menjawab, Jibril. Ibn Surya berkata lagi, Jibril itu musuh kita Yahudi. Kalau dia datang pasti membawa siksa. Andai yang membawa wahyu kepadamu itu Mikail, pasti aku akan mau beriman kepadamu. Karena kalau Mikail datang dengan membawa kemurahan, makanan, keselamatan, dan lain-lain yang enak-enak. Kalau Jibril, azab dan sebangsanya. Kalau Mikail yang enak-enak. Ini kata Abdullah bin Surya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dituruni ayat, Qul man kana aduwwan li Jibril ila akhiril ayat. Seperti ini yang dinukil Kiai Misbah dari Tafsir Jalalain. Sebagian ahli tafsir menerangkan ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, didatangi oleh Abdullah bin Surya. Kemudian dia bertanya, "Hei Muhammad,
bagaimana tidurnya engkau? Sebab dalam Taurat diterangkan tentang naumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena aku telah mendapatkan riwayat seperti apa tidurnya Nabi akhir zaman. Menjawab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Ini pemahaman tentang hadis tanamu ainaya wala yanamu qalbi, ini penting. Kedua mata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu boleh jadi tidur, meskipun di Maulid Habsyi diterangkan bahwa namahu ikhfa'u, tidurnya Nabi hanya mengantuk. Taruhlah Nabi Muhammad kedua mata beliau tidur, yang terpenting wala yanamu qalbi, tapi hatiku tidak tidur. Sebab kalau hati Nabi tidur berbahaya. Kalau sewaktu-waktu turun wahyu dari malaikat Jibril atau langsung dari Allah hadis qudsi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan alamul malakut, kalau hati seorang Nabi tidur bisa kehilangan. Kalau satu kali saja seorang Nabi mana saja ini, Nabi Muhammad atau yang lain, kalau hati seorang Nabi itu pernah tidur, maka kalau si Nabi tadi punya ajaran, punya kitab suci, entah Al-Quran, entah Taurat, entah Zabur, entah Suhuf, akan ditemukan bisa jadi di dalam Al-Quran ada satu ayat yang tidak masuk. Sebab Nabinya pernah tidur, hatinya. Ketika turun ayat itu beliau tertidur. Ditemu hukum lagi bagaimana? Berarti Al-Quran kurang sekian ayat. Dan ini berbahaya. Karena itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanamu ainaya wa la yanamu qalbi. Kedua mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Ternyata Yahudi mengerti ini sifat Nabi akhir zaman seperti ini. Matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Yahudi saja tahu ya. Harusnya kita lebih tahu dari mereka tentang hal ihwal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Surya berkata, "Ya, engkau benar." Kemudian Ibn Surya berkata lagi, beritahu saya seorang anak itu, ini ngetes Nabi Muhammad ini, apa betul beliau Nabi akhir zaman atau tidak. Sebab kalau bisa menjawab menurut pemahaman dia, siapa-siapa yang bisa menjawab ini dan pas, tidak keliru, maka dia adalah Nabi akhir zaman. Seorang anak itu keluar dari air mani orang laki, berasal dari air mani orang laki atau orang perempuan. Ini nanti ada beda sedikit dengan sebagian tafsir yang sedang saya nukil ini, Tajul Muslimin. Dijawab oleh Rasulullah SAW, tulangnya, otot besar, otot kecil berasal dari bapaknya. Daging, darah, kuku, rambut berasal dari ibunya. Dijawab oleh Ibn Surya, engkau benar. Ibn Surya bertanya lagi, apa sebabnya seorang anak itu mirip
paman dari bapak tidak mirip paman dari ibu. Atau sebaliknya. Rasulullah SAW menjawab, mana yang lebih banyak maninya, air maninya, maka anak itu akan lebih mirip kepadanya. Maksudnya, kalau yang pemahaman saya, sebagai maniyu, kalau lebih mani ayah ya ke sana miripnya, lebih mani ibu ya ke ibunya. Dijawab oleh Ibn Surya, engkau benar. Pertanyaan selanjutnya, makanan apa yang dimakan dan menjadi kesukaan Israel, yakni Nabi Allah Ya'qub? Ini riwayat terkenal sampai Nabi Ya'qub mengharamkan makanan yang paling beliau sukai untuk diri beliau. Dalam kitab Taurat diterangkan, apabila muncul Nabiul Ummi, yakni Nabi Muhammad SAW, si Nabiul Ummi akan bisa menerangkan tentang makanan ini. Ini kalau buat kita, pertanyaan-pertanyaan ini seperti tidak ada apa-apa. Tapi untuk kaum Yahudi menjadi penentu Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi akhir zaman atau tidak. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW bersabda kepada Ibn Surya, demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, apakah engkau tahu bahwa Nabi Ya'qub pernah sakit yang sangat parah? Bahwa Nabi Ya'qub pernah sakit yang tidak hanya parah, bahkan lama sakit beliau. Kemudian Nabi Ya'qub bernazar kepada Allah, apabila diberi kesembuhan dari penyakit itu, beliau akan mengharamkan untuk dirinya sendiri makanan dan minuman yang paling beliau sukai, yaitu makanannya daging unta, minumannya susu unta. Iya apa tidak? Ibn Surya menjawab, iya, engkau benar. Tidak bisa ingkar lagi ini si Yahudi, tinggal satu pertanyaannya. Kata Ibn Surya, tinggal satu pertanyaanku, kalau engkau wahai Muhammad mampu menjawab, saya akan beriman kepadamu. Siapa malaikat yang datang membawa wahyu Allah kepada engkau? Beritahukan padaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab Nabi besar Muhammad, Jibril. Kontan Ibn Surya berkata, Jibril adalah musuh kami kaum Yahudi. Sebab dia selalu membawa perintah yang berhubungan dengan peperangan, kekerasan, pokoknya hal-hal yang tidak enak. Andai yang datang kepadamu Mikail, malaikat yang selalu mendatangkan hal-hal yang enak, pasti kami kaum Yahudi akan beriman kepadamu. Peristiwa ini menyebabkan turunnya ayat
97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Pembahasan kedua, fa innahu nazzalahu ala qalbika. Kalau ini saya ingin menukil dari Ibris Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Saya singkat, waktunya hampir habis. Ini berhubungan dengan hadis ma'ana bigari dan gal ini seharusnya lebih tepat saya baca waktu hadis Sahihul Bukhari. Karena ini ada hubungannya dengan malaikat Jibril, saya nukil sedikit. Faqala lahu alaihi salatu wassalam ma ana bigari. Ini makna biqari yang ketiga. Maknanya kata Sayyidi Abdul Aziz, ay anni la utiqu an uballigha al-kalam al-qadim wal qawl al-azali bil lisan al-hadith. Saya tidak mampu menyampaikan kalamullah yang qadim. Berarti maknanya bagaimana ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kalamnya Allah Ta'ala yang qadim yang tanpa huruf suara, mengetahui al-qaul al-azali, tapi Nabi akan menerjemahkan kalam qadim ke kalam yang pakai huruf suara tidak bisa. Fa'allamahu Jibrilu kaifa yuballighuhu bil lisanil hadith. Ini yang berhubungan dengan ayat tadi. Fa innahu nazzalahu ala qalbika. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara menyampaikan kalam qadim menjadi kalam hadis, dari tanpa huruf suara menjadi Al-Qur'an seperti yang kita kenal ini. Falidzalika kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu katsira. Karena yang mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalam qadim yang tanpa huruf suara ke kalam hadis yang pakai huruf suara adalah malaikat Jibril, maka Nabi sangat mencintai malaikat Jibril alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Saya tutup dengan keterangan yang sering saya utarakan. Tidak mengapa saya ulang sebagai tambih. Siapa-siapa yang ingin ketika dia meninggal dunia dihadiri oleh malaikat Jibril supaya meninggal dalam keadaan wudu. Sebab diterangkan oleh ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, malaikat Jibril setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW memang beliau tidak turun lagi ke alam dunia. Yang dimaksud tidak turun ke alam dunia dengan membawa wahyu. Kalau turun tanpa membawa wahyu masih tetap turun. Di antaranya beliau selalu turun kalau ada umat Nabi Muhammad SAW yang meninggal dalam keadaan punya wudu. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, maka kemungkinan besar akan mengalami hal ini orang yang mengamalkan dawamul wudu. Artinya tidak pernah tidak punya wudu. Kapan saja batal langsung berwudu. Dan untuk thalabatul ilm, para santri, dawamul wudu itu diterangkan juga oleh para ulama, yazidul dzaka, menambahkan kecerdasan. Orang yang dawamul wudu seizin Allah Ta'ala akan ditambah kecerdasannya. Rabbana taqabbal minna wa qul lana bis-sirri asrar al-Fatihah wa ila hadratin nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.